हेलो फ्रेंड। नेक्स्ट डायरी हाई बेबी पुष्पक दास की मैडम बोलो कখন আসবে इंग्लिश डायरी यू एंड ओनली इंग्लिश डायरी सेड हाई हेलो हेलो फ्रेंड प्लीज सो झटपट जॉइन हो बोलो जल खाবে ओके इंग्लिश डायरी बेबी चुम फुल देवदत्त मिश्रा हेलो मुक्ता जी बोलो फ्रेंड गुड इवनिंग कैसे हो फ्रेंड सेड हाई हेलो देवदत्त मिश्रा गुड इवनिंग অমিত দাস হ্যালো বৌদি বলো ফ্রেন্ড কেমন আছো হলো কতটা লেখা হলো রিচু ব্যানার্জি হাই হ্যালো গুড ইভিনিং ফ্রেন্ড কেমন আছো হ্যালো কেন কোথায় যাবি মারবো এক্ষুনি গেছিলি না আরে এক্ষুনি গেছিলি তো তাহলে এমার্জেন্সিটা নিয়ে যা যা বাইরের লাইট তো জ্বলছে এমার্জেন্সিটা নিয়ে যা বাথরুমে ব্যানার্জি লাইক ডান থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ড অমিত দাস তোমার বাড়ি উডুবেড়িয়ার কোথায় इंतजार खत्म हुआ इंग्लिश डायरी बेबी प्लीज तुम आप बताओ कैसे हो मैं तो अच्छा हूँ फ्रेंड आप कैसे हो जो तुम প্রসন্ন হাই মাই লাভ বলো ফ্রেন্ড কেমন আছো অমিত দাস কোথায় গো আমি বেশিপুরের কাছাকাছি থাকি ওকে हेलो फ्रेंड प्लीज और झटपट जॉइन हो प्लीज सर्दी बुखार ही रहा है सर्दी ठीक हो गया फ्रेंड बाबू
আই বাবু हेलो फ्रेंड प्लीज लाइक करो प्लीज मोहन अंगनी सुपर ड्रेस थैंक यू फ्रेंड थैंक यू सो मच हेलो फ्रेंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज हेलो ऐसी माया इसलिए तबीयत बिगड़ गई जब तुम इस दवा ले रहा हूँ अरे बाबू ওই আসতে বললাম তো তোকে কতক্ষণ ধরে ডাকছিলাম खुशो दास हाय मेरे डार्लिंग कैसे हैं मैं तो अच्छा हूँ आप कैसे हो फ्रेंड देवदत्त मिश्रा हमारे बेटू कैसे है अच्छा हूँ फ्रेंड কি হয়েছে खुशो दास लव यू गुड मॉर्निंग টয়লেটে सलमान দার সঙ্গে বলছিল যে তোর ঘরে তোর মা ডাকছে তো ডাকছিলাম তো এতক্ষণ ধরে गणेश देसाई हाय माय बेस्ट लवर मुक्ता हेलो फ्रेंड बोलो कैसे हो फ्रेंड हेलो फ्रेंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज प्लीज लाइक करो না দেখবি এক্ষুনি পর ঠিক হয়েছে তোমার জন্য আর একটু জোরে পড়লে আরো ভালো হতো একটা দেব আর একটু খুশো দাস বিউটিফুল কুইন ওই ब्यूटीफुल क्वीन थैंक यू फ्रेंड शो बेटू पढ़ रहा है खेल रहा है फ्रेंड बेटू का बॉय এই বাবু তুই খুব মার খাবি জানিস এখন দরজাটা লাগিয়ে আয় অমিত দাস তোমার বাড়ি যাবো না ভয় পেও না বলো না প্লিজ
বললাম তো উলুবেড়িয়ার কাছাকাছি থাকি। कौशल दास, आपको देखने के लिए मेरे दिल खुश खुश होता है। थैंक यू। অমিত দাস, উলুবেড়িয়া স্টেশন থেকে কোন দিকে বলো তো? অনেক দূর, অনেক ভেতরে, তুমি পাবে না। जानते চেয়েও আর লাভ নেই, बेकार। कौशल दास, आज सब मैचिंग है, ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू। देवदत्त मिश्र, बाबू को मेरी मत। मनोज भाई देसाई, आँख मारो मैम। कौशल दास डार्लिंग, लाइक कर दिया। हेलो फ्रेंड, प्लीज़ लाइक करो प्लीज़। আমার সেকেন্ড ইউটিউব চ্যানেল শর্টস অফ মুক্তা, প্লিজ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব প্লিজ। हेलो फ्रेंड, प्लीज़ लाइक करो और सुपर चैट करो प्लीज़ फ्रेंड। अब खाना बन गया फ्रेंड। मार खा भी थी। मनुष्य देसाई, एक बार आपके साथ मेरा बहुत समय का सपना पूरा होगा मैम। हेलो फ्रेंड, प्लीज़ लाइक करो प्लीज़। পাগলি, একবার ওই খেলা করেছি আজকে এক্ষুনি। কোথায়? এই যে এই খেলাটা মাত্র। তো আমি কি পড়াগুলো দিয়েছি এখনো হয়নি কেন? ওই পড়াগুলো তুমি যা দিচ্ছ ভোর হয়ে যাবে লিখতে। ভোর হয়ে যাবে, 10 मिनट कंप्लीट हो जाए ना। खर्च 10 पागल करके प्यार करता मैं